हेलो बंधुসকল आपनालोके थाम्बनेলত चाই निश्चय बुझी पाइছে जेटो हठात जी ओभारलिपिंगर जी समस्या आছিলে हठात এই समस्या नाइकिया हल नेকি बा जिসকলে যে सेकेंड प्रोविजन मेरिट लिस्ट लागे बुली राजपथत नामिছিলে जिসকলে प्रतिबाद करिले अनलाइन सोशियल मीडिया तेखेते तोलपाड़ करिले किन्तु कि हल हठात एइबर नाइकिया हल कारण कि कारण सरकारे जी अपनार इयाते 22,000 नतुन नियुक्ति दिब बुली कइसे आपनालोके इयाते एइबिलाक बाद दि जेहेतु आपनालोके कि करिसे पढ़ा शुनात मन लागिसे भाल कथा आपनालोके पढ़ा शुना करिसे पढ़ा शुना करक भाल कथा किन्तु आपनालोকক एटा कथा मनत पेলাই দিব বিচাৰিছো মই কোৱা নাই आपनालोके आंदोलन करक कारण आंदोलन कोनेও निबिचारे आरु आंदोलन कोनेও ভাল नापाय आर कथाखिनि आपनालोके एटा मन दि शुनिब कारण चाওক आपनालोके सरकारे जी अपनार इयाते नतुनকৈ 22,000 नियुक्ति দিব বুলি কৈছে जेतु जुलाई माहत जी एडभार्टाइजमेन्ट ओलाब सो इयाते जेतु आपनालोके एटा कथा भालके जाने जे 22,000 नियुक्तित अपनार प्राय 10,000 मान अपनार कि आछे 10,000 आछे शिक्षकर नियुक्तित तो किमान रोल 12,000 रोल तो चाওক बंधुসকল जोआबेली जी चाकरी गल आपनार जी आसाम डायरी रिक्वायरमेंट जिसकले एग्जाम दिले ताते आसिले 26,000 पोस्ट और ताते कि आसिले नोट टेक्निकल माने टेक्निकलर ताते कोनो धৰণৰ पोस्ट नासिले अकल कि आसिले ग्रेड 3 और ग्रेड 4 यदि आपनालोके भाबिसे जे এই जी 12,000 पदत जी आपनार ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पद बुली आपनालोके जेहेतु इयाते बुली भाबिसे जे इयाते ग्रेड 4 और ग्रेड 3 बुली पद मुकली हबो किन्तु ये आपनालोके भूल भाबी आछे कारण चाওক आपनालोके 12,000 पद आपनालोके इयाते आछे एग्रिकालचारर पद सो एग्रिकालचार पदत जी ग्रेड 3 चाकरी थाकिब ताते थाकिब आपनार टेक्निकल पोस्टर थाकिब ग्रेड 3 चाकरी सो इयाते गल ग्रेड 3 चाकरी यदि इयाते आपनार यदि एग्रिकालचारर यदि आपनार 3,000 2,000 मान इयाते उलियाय सो इयाते टेक्निकलर पोस्ट थाकिब चाওক किमान माने जेतो माने पदर जी माइनास केनेকৈ হৈ আছে চাওক কথাখিনি আৰু এটা আছে ইয়াতে जीवर एपीडीसीएलर कथा भाबी आछे जे इयाते आपनालोके ग्रेड 3 और ग्रेड 4 बुली एप्लाई करिब तेनहले भूल भाबी आछे कारण इयाते आपनालोकर कि आछे टेक्निकल पोस्ट आछे सो टेक्निकल पोस्ट आछे माने आपनालोके इयाते जेतो एडिशनल डिग्री लागिब इयाते आपनार टेक्निकल जेतो इंजिनियारिंग बा किबा आपनार बाकी जे डिग्री থাকিব লাগিব क्वालिफिकेशन থাকিব লাগিব তেতিয়া হলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপিডিসিএল আৰু থাকিব গ্ৰেড 4 ৰ পদ থাকিব तेनुका নহয় ग्रेड 4 থাকিব কিছু ग्रेड 3 থাকিব পাৰে সো ইয়াতে ডিগ্ৰী পাছও লাগিব ग्रेड 3 টেকনিক্যাল তাতে লাগিব আপোনাৰ কোৱালিফিকেশন লাগিব বেলেগ সো আৰু যি আপোনাৰ বাকি যি পদ ওলাব তাতে ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই এতে চাব আপোনালোকে 12,000 পদৰ আপোনালোকে প্ৰায় 3,000 মান আপোনালোকে ग्रेड 3 আৰু ग्रेड 4 ৰ পদ পাব বা 4,000 মান পালে সো 4,000 পদত আপোনালোকৰ এপ্লাই হ'ব ইয়াতে প্ৰায় আপোনাৰ 8 लाख सो 8 लाख कि कारण कैसे आपनालोके जेतिया ग्रेड 3 और ग्रेड 4 जी एप्लाई होइसिले ताते आपनालोके हुना पाइसिले 15 लाख 10 लाख 12 लाख तेनुका हुना पाइसिले किन्तु तेनुका अनुपातत নহয় और तार परिमाणेও কথাটো কৈছো ইয়াতে যেটো বৰ্তমান চলি আছে আপোনাৰ ইয়াতে যেনেকুৱা আপোনালোকে ভাবি আছে যে ইয়াতে 12,000 পদ উলিয়াব ইয়াতে আমি এপ্লাই কৰিম ইয়াতে চাকৰি লম সো ভাল কথা আপোনালোকে পঢ়ি আছে পঢ়ি থাকক ভালকে পঢ়িব লাগিব আৰু এটা কথা ভাবি লব আগতে যিমানে ক্যান্ডিডেট আছিল মানে যিমান নম্বৰ লাগাইছিল এতিয়া আৰু তাতকৈ বেছি নম্বৰ লাগিব আপোনাক এক্সামৰ পাস কৰাৰ কাৰণে সো এই কথাটো মনত ৰাখিব আৰু এটা কথা আপোনালোকে চিন্তা কৰক যেটো চৰকাৰে এতিয়া যেহেতু কিমান পদ খালি আছিল প্ৰায় আপোনাৰ 20ৰ পৰা 25,000 মান পদ এতিয়ালৈকে খালি আছে এই যেটো আপোনাৰ 44,000 কিমান 65,000 চাকৰি দিব বুলি কৈছিল তাতে আপোনাৰ প্ৰায় 20,000 মান খালি আছে 100% कारण ताते आपनालोके केनेকৈ खाली থাকিব হেতু কৈ আছো চাওক आपनालोके যিবোৰ ক্যান্ডিডেটে ওভাৰ কোৱালিফাইড হৈ যেটো গ্ৰেড 4 চাকৰি কৰিব বুলি ভাবিছিলে তেনুকা ক্যান্ডিডেট গ্ৰেড 4 চাকৰি নকৰে কৰিলে কম পৰিমাণে 100ৰ ভিতৰত আপোনাৰ 20% হে কৰিব চাকৰি ওভাৰ কোৱালিফাইড হ'লে সো তেওঁলোকে চাকৰি নকৰে সেই পদসমূহ এনেই খালি থাকি গল সো ইয়াতে আপোনালোকৰ কথাখিনি মানে এই কথাখিনি এই কাৰণে শেয়াৰ কৰিছো যেহেতু বৰ্তমান হঠাতে এই যেটো ওভাৰলেপিং ইস্যুটো বন্ধ হৈ গল তারপরে যেহেতু সেকেন্ড প্রভিঞ্জিয়াল বিচৰাসকলে হঠাৎ নাইকিয়া হল তেখেতসকলে পঢ়া শুনাত ব্যস্ত আছে পঢ়া শুনা কৰি থাকক তেওঁলোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰক আৰু যেটো আগন্তুক যি আপোনাৰ নতুনকৈ এডভাৰ্টাইজমেন্ট ওলাব তাতে তেওঁলোকে যাতে কোৱালিফাই কৰে তাৰ কাৰণে শুভকামনা ভাল কথা আৰু এই কথাখিনি আপোনালোকলৈ শেয়াৰ কৰিলো ধন্যবাদ।